Mga taga kabarangay Sibayan, bring me challenge. Bring me dulaw kanang unod niya, kanang luyang dilaw or turmeric. Kanang unod gid niya ha. Paunhanay lang ni sa makauna og dala, mamahimong maimo ang 5 kilos nga bugas og 200 nga pangpalit og sudan. Paunhanay lang ni siya. Ug kinahanglan pod nakapalo ka sa kuha og naka-share ka ani nga post. Paunhanay na, dali na mo diri. 2,000 years later. Ay nabot na ni abot. Unsa na dulaw gid na. Dulaw dulaw. Dulaw ni. Agoy may mo na gid ni. Asa ka nagkuwag dulaw? Dito sa kwarto na nong. Ari sa bali. Ay dabri sa gudi siya. Mao na ni nakadala og dulaw. Siya ang nakauna. Ada yang bugas. Ada yang Nakauna og dala og dulaw, tinuod gid dulaw. Dali ara oy. Dali ara. Ay nakauna dara imo na ang bugas. Kayo ting. Ug pangpalit og sudan. Wala sa dalay. Kayo ting.